እዙي أفوت ميديا يو سلامتنا هبلنا بستفلالي بوتان كونتاتن كوينكم مدراس أفوت ميديا تكاتل كبراتن كبرانا نساتي استواردو وانا ومعوالتات كيزنا لكم قريبنا لنا حبراو زانحيتكم ساناكهم بمعدام نبزرزراتهم تسقاقرنام إيزي ما فيدرالاو سرعات إثيوبيا ببرزيدنتاو موديل نمتكا مخر حساب قريبهم خالي حبريتاب لعلى بريزيدنت زتفتن علوا فشيلي كبلت بريزيدنت تفليتو لهم أبي أحمد أبل علتهم صلاة قبل زقلت أماكلات كوينات نمجمار دلو ومخان قريتهم بخالي وقان سدتنياتات تزعانت جلوة دحر مقلواتا عسرت شمونت سدتنياتات مويتهم اللو نزياتهم كالوتا قدس تزبلنا مقوالتاتن أبو أفوت ميديا الساعات كتاقنيوهم مسانا زنحهم رزيدنت اكزام حدار تقرأي لتنال جنرال تادس وردا مس توكالي بروغرام مقبع عالماوي تيبيا زلاتان ميليسيتش زاتشوام أب داق محوية تقرأي بتغرت كام دسرحو توكالي بروغرام مقبع عالماوي تيبيا زلاتان ميليسيتش قاليت أمالو بروغرام مقبع عالم ما بتقرأي أب تبوي خونا بحما قزي زي تفلي سفحت سرحة الناس سرح زمت أتكالي دمايلو مالو سلازوخانا أب تقرأي ببروغرام مقبع عالم نسرح زلو من قصاص نمراي بممتاي حقوس يلام وغزالي أب داق محوية تقرأي بتغرت كام سرح قاليت أمالو بفلاي مس محبرا وردية تقرأي بمتحبار سرح زلو سرحة محواي من بابرون مع باي تتوارنتن وسنت مخانم قاليتهم الله زلاتان ميليسيتش أب زوادو تقرأي رأي عزو بحجز بروغرام مقبع عالم زسرح زلو بروجكتات كوغبني يوم كبل تقرأي تيبيو حبيرو زلام بخالي حبريتاي زيمام فيدرالاو سرعات إثيوبيا ببريزيدنتاوي موديل نمتكا مخر حساب غريبهم سيلفي إثيوبياوين زيغاتات نمحبراو فتحي إيزيما فيدرالاو سرعات إثيوبيا ناب بريزيدنتاو موديل نمتكا زخل ماما ناب حقراو كومشن مخغار غريبهم زدما بوليتيكاو ملك إثيوبيا ناب حدش معراف المسقار زعلم مخانو غازيتا ريبورتر بشوعات تحساس زرقحتو زبطاب عملخيتو لهم اتينا بريزيدنتاو سرعات قبر مسقار ندوكتر أبي أحمد كان بريزيدنت سلطان كدلدل زخلو ترمخانو نت مسرح زفلتو منجتات يحبرو لهم اتوتن نتاب حق منقص إثيوبيا أب عنقد سالسان شاتن سفر نبهراوي كلات مسل رسوسان زبن كساب مجنزال زفكر عنقصن مفراس زقبر دفيتون زطال اليوم ملايز عنقص أب زمناوي بوليتيكاو تاريخ إثيوبيا قواماوي لوطتات نمتنقاد كم زغل تغييريو زغرت زلام مسم محدار أبي أحمد بسنا حساب كم دسما مع زقلت ود بيزيما نزوتن كسوقو مفتانو زتفلالين عفتي قامو وال كلو دقفت قنات زقنا نتاقر نمرققا مبتتان نمنكاي قامون دحري ناي عامتات قجتن بوليتيكاو زيرقو انتن هقراو سانتات نمحيش عدلاي مخانو يقلتو لهم أبي أحمد أبل علتهم صلاة قبل زقلزهم أكالات كوينات نمجمار دلو مخانو قلتو لهم نصلاتنا لك أخم قمال ببحادة كان راقفو مينا كبل قداي مستر أبي يوافليتو زلو قداي مستر إثيوبيا أبي أحمد لو مشومون تتحساس أب كتما هوسانا بستخير مبال عسرا الزغري بهر بيرسباتن هنزب تعطن إثيوبيا ترخيبو بزسمو مدرة نصلات إثيوبيا كم قمال حدا بحادة كان راقفو مينا كبل مفكارو عديس ستاندارد حبيرام إثيوبيا بتسفاس تملت هاقريا بوزحات زقارو مجمارو تاتن وصيتاتن ترزلا تعب زلا تحدث زلا هاجر كبل زمدرابي نلمعتاو غعزان مزراق فتنتات يكبر مهلاو تخون جن زخون عينت بدهو زخون عينت فتنه زخون عينت اكو حساب نيتيبيا كابل صقنا كعقتا خم زي خلاص ميرو لهم تم صلات زبلهم بعلمن مخانهم قلت زي غبرابي إثيوبيان ربح هاجرن كفات زلان كفلالين مسارحي كفات زلات إثيوبيا كي يخونن كتنقاو مخيرام تقداي مستر نزمتن قطع كوينات زغربلو زلو مسحوحاتن إيرتران ناب كونتا كوينات أب زاتو الوقتيوم ودب حوحات أب سمون وحدات أبال السراوي تقرأين زلعلو حتو زي مسلو نمتحازن أمانقو استراتيجيكو عامتات تقرأي فلالين مفتارن بزعاسوهم سراوي محبراو ميديا بيلو كقواهر فتين يكبل الفيدرال منقستي كاسيسيوم ودب حوحات نزقالت محبر سب عالم سم بريتورا كام مفراس نمدحان كرباربلو زقبا وان حزي بزبر رأسي سومنا ملوختو أب زتك على صحفيان بسراويت محبراو ميديو زنزحو زنبره بلكا لخعكا نبزل على الأرض نمبصح دما مستم أب أديس أبان عفارن زودبو ماكلات قجلة بهراو كحدث بمودات أب لعل حزبنا ناي رعدة تكبارات جميرو ملو يبلت ودبو بزوجو مقلتين وسخدما منقس إثيوبيا قجلة بهراو كحدثن زتلمو ناي رعدة تكبارو لو كان تقصللهم اتوما ولا سراويت تقراي كون استراتيجيكاوي عامتات تقراي بوحل المنقدي عمر داب مزح نتسلاي كبلت زلو زقايل
ክህሉ ዝነበረ ትልሚ ክፈሽል ገይሮም እዮም ክብል ገሊጹሎም እዚ ተግባር ነቲ ኣብ ትግራይ ኮነ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብ ኢትዮጵያን ዞባናን ክመጽእ ዝድለ ዘላቒ ሰላም ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝተግባር ብህፁፅ ንክቁጠብ ውድብ ሕወሓት እዩ ፃውዒቱ ኣቅሪቦም ውድብ ሕወሓት ሃገራዊ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ግዜ ገደብ መስራቲ ጉባኤ ኣይተኻየደን ብዝብል ጥሕሰት ሕጊ ሕጋውነት ውድብ ሕወሓት ካብ ጉንበት 6 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ከም ዝተሰረዘ ይዝከር እዩ ኤርትራ ብወገና ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ተበጻሕነት ቀይሕ ባህር ንከለዋ ደጋጊማን ብዝተፈላለየ ተኽታኽ መግለጽታትን ትረኻታትን ትገብሮ ዘላ ፈተነታት ብምንጻግ ነቲ ነዊሕ ዝጸንሐ ህርፋን ምስፍሕፋሕ ብሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ትረኻ ንምብርባሩ ትፍትንላ ክትብል ከሲሳ እያ ኣብቲ ብመንገዲ ክፍሊ መጽናዕትን ሓበሬታን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝወፀ ዝርዝራውን ተረርን መግለጺ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ሉዓላዊ ተበጻሕነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክልዋ ትገብሮ ዘላ ወፍሪ ነቲ ዝጸንሐ ጂኦፖለቲካዊ ድሌታት ከም ዞባዊ ኣድላይነታት ከም ዘለዎ ምሲልካ ንምቕራቡ ኮኔልካ ዝግበር ፈተነ ምዃኑ ይተሓሳስብ በዚ ድማ ኣዲስ ኣበባ ተቕርቦ ዘላ ባህላ ኣብ ቁጥውን ጸጥታውን ትረኻ ከምዚ ተኣሳሰር ንምምስሳል ትጽዕር እኳ እንተላ እቲ መሰረታዊ ኣጀንዳ ግን ኣይተቐየረን ክብል እቲ መግለጺ ሞገድ ብተወሳኺ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ እዛ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ሰጊር ድማ ዞባዊ መድረኻት እናናሃረ ዝኸይ ዘሎ ክትዕ ልሂቃን ኢትዮጵያ እቲ ሃገራዊ ጥሙሕ ከም ዘይተርፍ ስትራቴጂካዊ ግዴታ ገይሮም ከቕርቡ ዝፍትንሉ ዘለዎ ዓሚቕ ቅልውላዊ ትረኻ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ይገልጾም ሰብ ስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ዝምድናታት ዘመሓደር ምስሩት ሕግታትን ውዕላትን ጎኒ ገዲፎም በብቕሩብ ንመለክዕን ደባዊ ግዛታትን ብምቕያር ወይ ንእሽቶ ሉዓላዊ መስኮት ባሕሪ ክግብቱ ክትኽትኹ ጸኒሖም ኣለዉ ክብል ትመግለጺ ይወቀስ ብዘይካዚ ማሕበራውን ባህላዊ ምትእስሳር ምትካታ ሃገራዊ ሉዓላውነት ከም ዘይኮነ ብምዝኽኻር ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐርብ ሕቶ ዓፋር ዝብል ኣጀንዳ ንሓድነታዊ መሬት ኤርትራ ንምብሕጓጉ ዝታንደሰ ስኑዕ መንነት ብምባል ኣስመራ ኮኒናላ ዶባት ንሳገር መንነት ዓፋር ንፖለቲካዊ መዓላ ምጥቃም ንሕቡናት ህዝቢ መሳርሒ ጂኦፖለቲካ ምግባር እዮም ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ዓፋር መጻወቲ ቸዝ ባሕሪ ኣይኮነን ዝምድናታት ብሄር እውን ክብሪ ዓለም ለኻዊ ዶባት ኣይሕቅቕን እዩ ይብል እቲ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዝተፈተነ ዕልዋ ፈሽሉ ክብል እቲ ፕሬዚዳንት ኣፍሊጦም ብሰንበት ፈተነ ዕልዋ ዝተገበረሉ ፕረዚደንት ቤኒን ፓትሪስ ታሎን ትኹነታት ሕዚ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘሎ ይዛረብ ንሱ ኣብቲ ብቐጥታዊ ፈኖ ቴሌቪዥን ዜጋታት ሃገሩ ዝሕለፈ መልእኽቲ ነቶም ንሃገር እሙናት ኮይኖም ዝጸንሑ ሰራዊትናን መራሕቱን ዘራይዎ ወፍይነት ከመስግን ፈትዩ ኢሎም መንግስቲ እቲ ሃገር ጉጅለ ወታደራት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀሪቦም ስልጣን ከም ዘሕደጉ ድሕሪ ምዋጆም ድሕሪ ሰዓታት እዩ ነቲ ናዕቢ ከም ዘፍሽሎ ገሊጾም ብሰንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብታ ዝዓበየት ከተማን መንበር መንግስትን ቤኒን ዝኾነት ኮቶኑ ዓበይቲ ነታዊታት ተሰሚዖም እዚ ውፅኢት መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝኾነ ይግመት ነይሩ እዮም ቅድሚ ፍንጀራታት መረዳእታ ምክትታል በረራታት ከም ዘመልክቶ 3 ነፈርቲ ካብ ጎረቤት ሃገር ናይጄሪያ ናብ ክልል ኣየር ቤኒን ኣተንየን ወሃብ ቃል ፕረዚደንት ናይጄሪያ ድሒሩ ነፈርቲ ውግእ ነቶም ዕልዋ መንግስቲ ዝፈጠሩ ሰባት ካብ ሃገራዊ ቴሌቪዥንን ዳግማይ ዝተጠርነፍሉ ወታደራዊ ማዕስከርን ንምብራር ንምሕጋዝን ክልል ኣየር ቤኒን ንምሓዝን ከም ዝኣተው ኣረጋጊጾም ቅድም ክብል ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ተኸታታሊ ዕልዋታት መንግስቲ ብምክያዱ ጸጥታት ዞባ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከይኸይድ ክስጋእ ጸኒሑ እዮም መግዛት ፈረንሳይ ዝነበረት ቤኒን ሓንቲ ካብተን ዝያዳ ርጉኣት ዲሞክራሲያውን ሃገራት ኣፍሪካ ተባሂላ ትውሰድ ፕረዚደንት ታሎን ግን ኣብ ልዕሊ ፖሊስታቱ ዓፋኒ ዝብሉ ክስታት ይቐርቡሉ እዮም እዚ ሃገር ሓንቲ ካብተን ኣብታ ኣህጉር ዝዓበየ ኣፍረይቲ ጥጥ እኳ እንተኾነት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ድኻታት ሃገራት ትስራዕ ብሸነኽ ምብራቕ ዓባይ ጎረቤት ቤኒን ዝኾነት ናይጄሪያ ነቲ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲ ዝተፈጸመ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ትብል ገሊጻቱላ እቲ ወዲ 67 ዓመት ፕረዚደንት ኣብ መደሩ እሙናት ሓይልታት እቶም ዓመፅ ዝሓዝዎ ናይ መወዳእታ ዓርድታት ተቃውሞ ኣርዮም ክብል ገሊጹሎም እዚ ተወፋይነትን ምልዕዓልን ነዞም ተበለፅቲ ክንስዕሮምን ሃገርና ዘጋጠመ ሓደጋ ከንወገደና ክኢልና እዚ ክሕደት ከይተቐፅዐ ኣይክተርፍን እዩ ክብል ተሓኒሎም ትኹነታት ሙሉ ብሙሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘሎ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ስለዚ ድማ ብሰላም ናብ ስራሕኩም ወፈር ኢሎም በቲ ፈተነ ዕልዋ ዝበፅሐ ክስራታት እንተሃልዩ ንፅረ ኣይኮነን ዘሎ ኣቐዲሙ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ዊልፍሪድ ሊያንድረ ሆንጉቢያ ዲጂ ንማዕኸን ዜና ሬይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ብዝተኣሰር 14 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ገሊጾም ኣብ ቤኒን ዝነብር ጋዜጠኛ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብቶም ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝንገረሎም ሰባት እቶም 12 ናብ ኣባይቲ ጽሕፈት ሃገራዊ መደበር ቴሌቪዥን ወሬሮም ከም ዝኣተው የመን ቅድሚ ሕዚ ካብ ስርሑ ዝተባረረ ወታደር ይርከቦም መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብሰንበት ንግሆ ኣብ ጥቓ መንበር ፕረዚደንት ተኽሲ ከም ዝተሰምዐ ጉጅለ ወታደራት ነቲ ቅዋም ደው ከም ዘበልዎ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ከም ዝገለጹ ጠቒሶም ብተወሳኺ ኣብቲ መንግስታዊ መደበር ዝሰርሑ ገለ ጋዜጠኛታት ንሒደት ሰዓታት ጆቶ ተታሒዞም ከም ዝጸንሑ ገሊጾም ኣለዎም
ኤምባሲታት ፈረንሳይን ሩስያን ዜጋታቶም ካብ ገዛ ከይወጹ ክምሕፀን እንከለው ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ካብ ኮቶኑ ብፍላይ ድማ ካብ ከባቢ ቀጽሪ ፕሬዚደንት ክርሕቑ ምዒዱ ነይሩ እዮም። እቶም ብሌተናል ኮሎኔል ፓስካል ቲጊሪ ዝተመርሑ ዓመፅቲ ወታደራት ንመጀመርያ ብዛዕባ ምሕደራ ሃገር ፕሬዚደንት ታሎን ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ቀጻሊ መንቆልቋል ኩነታት ጸጥታ ሰሜናዊ ቤኒን ብምምርማር ምኽንያት እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ምስ እስላማዊ መንግስትን አልቃይዳን ዝተኣሰሩ ጅሃዳውያን ዕጡቃት ናብ ደቡብ ገጾም ኣብ ዝተዘርግሑሉ እዋን ሰራዊት ቤኒን ኣብ ጥቓ ሰሜናዊ ደቡብ ምስተን ብናዕቢ ዝተኣስያ ኒጀርን በርኪና ፋሶን ክሳራታት ኣጋጢሞም ኣሎም። እቶም ወታደራት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኩነታት እቶም ኣብ ግንባር ዝወደቑ ኣሕዋትናን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሕማቕ ፖሊስታት ፓትሪስ ታሎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣባላት ስድራኦም ዕሽሽ ምባልን ተማሪርና ኢሎም። እቶም ዓመፅቲ ብመንግስቲ ዝምወል ሕፅበት ኩሊት ከምኡውን ምውሳኽ ግብርን ምግታእ ፖለቲካውን ትፈታትን ሓዊሱ ኣብ ክንክን ጥዕና ዝተገበረ ምጉዳል ሓገዛት እውን ናይፎም ከም ናይ ቀረባ መሓዛ ምዕራባውያን ዝቁፀር ታሎን ካልኣይ ዕድመ ስልጣኑ ድሕሪ ምዛሙ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ መረፃ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ ነይሩ። ንሱ ንጉስ ጡት ተባሂሉ ዝፍለጥ ነጋዳይ ኮይኑ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 2016 እዩ ናብ ስልጣን መፅኦም። ገደብ ዕምሪ ፕሬዚደንትነት ቤኒን 2 ግዜ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ንሚኒስተር ፋይናንስ ሮሙዋልድ ዋዳጊኒ ድማ ተተካዩ ክኸውን ኣጽዲቑሎም። ታሎን ቅጥዋዊ ምዕባለ ብምክትታል ብደገፍቱ ይናድ እኳ እንተነበረ መንግስቱ ግን ድምፀታት ተቃውሞ ብምዕፋን እውን ይንቀፍ እዮም። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኮሚሽን መረፃ ቤኒን ነቲ ቀንዲ ሕፁይ ተቃዋሚ እኹል መወልቲ የብለን ብዝብል ብምኽንያት ኣብ መረፃ ከይሳተፍ ኣጊድዎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካልኣይ ባይታዊ ባይቶ ሴኔት ምፍጣር ሓዊሱ ብኣባላት ባይቶታት ቅዋሚ ምምሕያሻት ክጸድቕ ተገይሮም። ዕድመ ምሩፃት ሰበስልጣን ካብ 5 ናብ 7 ዓመት ክነዋሕ እንከሎ እቲ ፕሬዚደንታዊ ገደብ ግን ኣቦትውሎ። ፕሬዚደንት ጊኒ ቢሳው ኦማሮ ሲሴኮ ኤምባሎ ካብ ስልጣኑ ምስተኣለየ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ኣብ ቤኒን ዕልዋ ተፈቲኖም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ በርኪና ፋሶ ጊኒ ማሊን ኒጀርን እውን ዕልዋ መንግስቲ ብምርኣዩ ኣብ ምርግጋት ዞባ ስክፍታታት ኣላዒሉ ጸኒሖም። ሩስያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ዘናገራት ሳሕል ዘለዋ ርክበት ጠናኺራ በርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ድማ ካብ ዞባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኤካዋስ ወፅን ናይ ገዛ ርእሰን ጉጅላ ኪዳን ሃገራት ሳሕል ኣይጣይሸን ኣለዋ። ዜና ናይቲ ኣብ ቤኒን ዝተገበረ ፈተነ ምውሳድ ስልጣን ብሓያሎ ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝተናኣደ ቢቢሲ ሞኒተሪንግ ይሓቢሮም። ኤካዋስን ሕብረት ኣፍሪካን ክልቴን ነቲ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኮኒነን ኣለዋ። ካብ ኤካዋስ ዝመጽእ ብርጌድ ናብቲ ሃገር ክዋፈር ምዃኑ ትዝባዊ ውድብ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ይሓቢሮም። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍ እቲ ፓን ኣፍሪካዊ ትካል ኣብ ዝኾነ ዘይቀዋማዊ ለውጢ መንግስቲ ምኽንያት ብዘይገድስ ዜሮ ተፀዋርነት ዘለዎ መርገፂኡ ደጊሙ ገሊጹሎም። ብኻልእ ወገን ናብ ደቡባዊ ግማግም ባሕሪ ግሪክ ሓንቲ ስደተኛታት ጽዕነት ጀልባ ድሕሪ ምግልባጣ 18 ስደተኛታት ክሞቱ እንከለዉ 2 ድማ ብሂወት ከም ዝተረኸቡ ሓለዋ ግማግም ባሕሪ ሃገር ትማል ሰንበት ሓቢሮም። ቱርካዊት ናይ ጽዕነት መርከብ ንመጀመርታ ግዜ ነታ ስደተኛታት ጽዕነት ጀልባ ካብታ ንእሽተይ ደሴት ክሪሲ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ከም ዝረኸበቶም ሮይተርስ ይሓቢሩ ዘሎ። እቶም ብሂወት ዝተረፉ ናብ ደሴት ቀርጤስ ከም ዝተወሰዱ ይግለጽ። ኣብ 2015 16 ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ናብ ኣውሮፓ ንምብጻሕ ግማግም ባሕሪ ግሪክ ዝተጠቐሙ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ቀታሊ ሓደጋታት ኣጋጢምዎም እዮም። ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሰዓት እዚ ዘዋደድናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣቕሪብና ከንቢትና ስለተከታተሉና ነመስገን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኾኑ ሰሰናይ ንመና